صفر. Dan juga jihad saya nol. الحج صفر. Dan haji saya nol. تلاوة القرآن صفر. Dan tilawah Quran yang saya baca nol. الزكاة صفر. Dan zakat saya nol. الكلام شنيع في مظهره. Kelihatannya ucapan ini demikian vulgar. صفر 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 لأعمال معظمة. المسلم لا يكون مسلم إذا ترك بعضها. Ini yang dia sebutkan amalan-amalan yang besar dan dia bilang semuanya nol, nol, nol. Dan muslim tidak menjadi muslim melainkan melakukan daripada amalan-amalan agung ini padahal. ممكن أخذ يقول الصلاة صفر، الصيام صفر، الحج صفر، تلاوة القرآن صفر، الجهاد صفر، الصدقة صفر. Dia berucap salat saya nol, puasa saya nol, zakat saya nol, tilawatul Quran saya nol, haji saya nol, semuanya nol. ثم قال ورقمها الإخلاص. Dan yang membuat itu menjadi besar, menjadi agung, ya, menjadi bernilai adalah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuatnya menjadi 10. معنى هذا إذا وجد هذا الرقم كلما زادت الأصفار كلما أصبحت القيمة أكبر. Maknanya apabila disebut angka 1 ini makin banyak nolnya, kalau ada angka 1-nya maka semuanya menjadi makin bernilai. إذا عندك رقم واحد وجانبه صفر واحد يكون الرقم كم؟ 10. 1 di belakangnya ada 1 nol jadi 10. وضعت صفرين صار 100. Kalau nolnya 2 menjadi 100. وضعت 3 أصفار صار 1000. Atau kalau 3 menjadi 1000. 6 أصفار 1000. Kalau nolnya ada 6 menjadi 1 juta. ولكن إذا أزحت هذا الرقم، Tapi kalau yang 1 angka 1-nya dihilangkan, walaupun nolnya banyak, ولو عندك 1000 صفر، walaupun kamu punya 1000 nol, tapi tidak ada angka 1, نتيجتها ما هي؟ صفر واحد. maka 1000 nol tersebut tanpa angka 1 semuanya nol besar. فالأعمال أصفار رقمها الإخلاص. Maka semua amalan itu nol, dan yang membuat yang angka 1-nya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa وهو taala. الإخلاص واستشعار القلب كمال الوجهة إلى الرب. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika hati membayangkan dan menyadari akan dia mendekat mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. وأول خطوة في تخلص القلب مما سوى الله أن يتخلص من الأمراض القلبية الباطنة. كيف قلب يكون خالص لله مخلص لله وهو صاحبه يبيت وهو يقر هذا القلب على حسد، على بغضاء، على كراهية، على حقد، على عجب، على كبر، على سوء ظن. Dan untuk mensucikan hati tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah dimulai dengan kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kedengkian dan kebencian kepada sesama. Bagaimana seseorang akan mencapai pendekatan kepada Allah taala apabila dia tidur bermalam di malam hari sedangkan hatinya ada kebencian kepada seseorang, ada kedengkian, ada iri, ada prasangka buruk kepada orang lain. لهذا كان سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب هذه المناسبة المباركة المكرمة التي جزى الله خير السيد محسن الحامد على الحرص على عقدها وإعادتها، كان يقول لكل نبي دعوة مستجابة ولكل ولي طلبة مستجابة. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita peringati haulnya di tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Sayyid Muhsin bin Idrus Al-Hamid atas perhatian beliau di dalam menyelenggarakan haul ini setiap tahunnya. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manjur pasti dikabulkan setiap nabi. Dan juga setiap para wali-walinya Allah taala, maka dia pun juga ada memiliki satu kalimat yang manjur dan pasti dikabulkan oleh Allah taala. وعندما قيل لي اطلب جعلت طلبتي سلامة الصدور لأولادي. Dan ketika aku ditawarkan mintalah kepada Allah taala, maka aku jadikan permintaanku adalah agar keturunanku diberikan keselamatan batin dan keselamatan hati, bersih hati mereka dan steril. من أتى الله بقلب سليم. Hati mereka dan steril. من أتى الله بقلب سليم. Termasuk menjadi orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. لماذا طلب هذا المطلب سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم؟ Kenapa Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah permintaan ini? لأن القلب كما قلنا قبل قليل وكما سمعنا من كلام السيد سالم في المذاكرة وكلام من تكلم قبل،
أن التجلي هو المقصود في مثل هذه المجامع، أن يتجلى الله علينا. Sebab hati itu demikian penting, sebagaimana kita ucapkan sebelumnya tadi dan kita dengarkan daripada ucapan Sayyid Salim dan juga para ulama dan guru-guru yang lain yang disampaikan di majelis ini, bahwasanya itu adalah tempat daripada Allah bertajalli di majelis ini dan memberikan penampakan kepada hati-hati yang murni dan bersih dan steril tersebut. المجلس فيه أعداد كثيرة هنا في المجلس، في الخارج لما دخلنا في الطريق ما شاء الله الشارع ملآن بالذين يستمعون إلى هذا المجلس، أعداد كبيرة ولله الحمد. الحق الآن ناظر إلى هذه القلوب. Majelis ini dipenuhi oleh orang-orang dan sanubari mereka. Tatkala kita masuk, jalanan penuh, semuanya alhamdulillah, lain lagi yang menyaksikan. Dan saat ini Allah sedang melihat sanubari dan hati-hati yang menyimak majelis ini. Dan sekarang Allah sedang menatap. ينظر إلى قلبك. Menatap hatimu. والذي ينظر إلى قلبك هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah yang sedang menatap hatimu, mengetahui apa yang kamu sembunyikan di balik wajahmu. بأي قلب جئت إلى هذا المجلس. Dengan hati yang bagaimana kamu datang ke majelis ini? استحضرت نية قبل المجيء، لك مطالب عالية في مجيئك هذا. Apakah engkau datang dengan bermodalkan niat? Engkau niatkan apa niatmu untuk hadir ke majelis ini? غفلت عن هذا الآن استحضر نية. Kalau engkau memang lalai akan niat ini, maka sekarang kamu hadirkan, pasang niatnya sekarang. صحح نيتك من المجلس. Perbaiki niatmu di majelis ini. فضل الله واسع. Anugerah Allah luas. يقبل المسيء بالمحسن. Allah Ta'ala menerima orang walaupun orang yang enggak sempurna, orang yang jahat diterima oleh Allah dengan berkat orang-orang baik. يهب المسيء للمحسن. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan orang-orang yang jahat, dianugerahkan dengan berkat orang-orang yang baik sudah masuk dalam grupnya mereka. ما أحد في هذا المجلس يخرج خائب قط. Tidak ada satupun yang keluar dari majelis ini dalam keadaan kecewa. Wallah, enggak ada satupun yang keluar حتى kecewa. الذي لم يأتي بنية الذكر لن يخرج خائب. Bahkan yang datang ke sini niatnya enggak beres, niatnya bukan buat zikir, dia enggak keluar dari majelis ini dalam keadaan kecewa. Wallahi lan yakhruja khaiba. Demi Allah, dia enggak bakal keluar dari majelis ini dalam keadaan kecewa. Abshiru bi fadlillah al-karim. Bergembiralah kalian dengan anugerah Allah yang Maha Dermawan. ما هو في الحديث حديث مجلس الذكر إن الله ملائكة سياحين في آخر الحديث يقول الله للملائكة في حق الذين اجتمعوا على ذكره يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. Di dalam sebuah hadis di mana Allah memiliki malaikat yang berpatroli mencari majlis-majlis zikir, di akhir hadis Allah Ta'ala nyatakan, wahai malaikatku, aku telah mengampunkan mereka semua yang hadir di majlis zikir. حديث صحيح وفي أن أحد الملائكة يقول يا رب لكن فلان في المجلس ما جاء للذكر. Ini hadis sahih. Terus di dalam hadis itu ada satu malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ada fulan, dia datang ke majelis, niatnya bukan buat zikir. وإنما جاء لحاجة له فجلس له مقصد ثاني. Dia punya niatnya beda, punya tujuan yang lain, tujuannya bukan zikir. فيقول الله تعالى وله قد غفرت. Maka Allah nyatakan, untuk orang itu pun yang niatnya tidak sempurna, aku sudah ampunkan orang itu. يكفي أن يقول الله ذلك. Cukup ucapan ini dari Allah. لكنه يشرح للملائكة يقول يشرح للملائكة يوضح لهم لماذا وله قد غفرت يقول إنهم القوم لا يشقى جليسهم بهم. Dan Allah Ta'ala sudah katakan, orang yang niatnya salah ini pun sudah aku ampunkan. Sebenarnya itu cukup, tetapi Allah menambahkan kepada malaikat, kenapa orang ini aku ampuni? Sebab dia duduk bersama kaum yang tidak akan rugi, tidak akan sial orang yang hadir dan duduk bersama mereka. من هم هؤلاء الذين لا يشقى جليسهم بهم حتى لو ما كانت نيته صالحة ولا جاء للذكر قال الذين جاءوا لأجل الذكر. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang mana tidak akan sial orang yang duduk bersama mereka adalah mereka orang-orang yang datang ke majelis semata-mata untuk berzikir. فهنيئا الحمد لله على هذه النعمة. Alhamdulillah, beruntung kita atas adanya majelis dan acara ini. ولكن كل واحد منكم يطمع أكثر. Tapi hendaknya setiap individu dari kita
tingkatkan niatnya dan harapannya, perbesar niatnya dan harapannya kepada Allah. الحين المغفرة قدها في اليد الحمد لله أعطاك الله إياه. Alhamdulillah, ampunan Allah sudah di tangan sekarang. هذا بشهادة كلام سيدنا محمد. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن عاد لك مطالب ثانية عند ربك سبحانه وتعالى. Tapi kan kamu memiliki harapan kepada Allah Ta'ala, ingin sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal yang lain dari Allah Ta'ala. مريض بغى صحة. Yang sakit ingin sembuh, معسر بغى يسر. yang kesusahan ingin diberikan kemudahan dan kelapangan, مكروب بغى فرج. yang ditimpa musibah ingin mendapatkan solusi. وعاد مطالب أعلى. Dan ada lagi harapan dan permintaan yang jauh lebih tinggi dari ini حد في semua. المجمع هذا قلبه مشتاق إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Adakah di majelis ini orang yang hatinya rindu kepada kekasih teragung Nabi Muhammad, بغى ينظر إلى الطلعة الشريفة. yang harapannya ingin menatap wajah Nabi Muhammad, بغى يجالسه. ingin duduk dan hadir bersama بغى Nabi يستمع Muhammad, إلى خطابه. ingin mendengar ucapan Nabi Muhammad? لأن هذا عطاء موجود في الخزائن. Sebab anugerah ini ada di dalam simpanannya Allah. ومالك هذه الخزائن اسمه الكريم. Dan pemilik anugerah ini adalah Allahul Karim yang Maha Dermawan. وخزائنه ما تنفذ كلما أعطى منها كلما زادت تفيضا. Dan anugerahnya Allah Ta'ala tidak ada habisnya. Berlalu waktu tetap anugerah Allah makin luas, makin besar. فلا تقفوا عند قليل من المطالب. Maka jangan kamu berhenti dengan permintaan yang sedikit. وسعوا Perbanyak. مطالبكم وسعوا مشاهدكم. Luaskan harapanmu, luaskan permintaanmu, luaskan prasangkamu kepada Allah. لا أجعل تقصيري وذنوبي تحول بيني وبين ساعة مشهدي في ربي. Ayo jangan kita jadikan kekurangan kita, dosa kita sebagai penghalang antara kita dengan ampunan dan anugerahnya Allah Ta'ala. لو عاملنا بما نفعل نحن مصيبة كبيرة. أعمالنا فيها ما في كل واحد يدري بما تحت ذيله. كل واحد يعرف بما لديه. Seandainya Allah memperlakukan kita sesuai amalan kita, maka kita habis. Kita tahu amalan kita bejat, kita tahu kita bukan orang baik. كم عصيناه في خلوات وفي جلوات. Berapa banyak kita maksiat kepada Allah Ta'ala secara terang-terangan ataupun secara ثم sembunyi-sembunyi. خرجنا أمام الناس ولا كأننا عملنا شيء والناس يحسنون الظن بنا. Ketika kita keluar di hadapan orang, ketemu orang, seolah-olah kita nggak berbuat kejahatan, orang cuma husnudzan, sangka baik kepada kita. وعاد من قلة حيانا أن نصدق ظن الناس ونترك يقين ما عندنا مما نعرفه من أحوالنا. Sudah gitu ditambah kekurang ajaran dan ketidakpunyamaluan kita adalah kita membenarkan prasangka orang padahal kita tahu diri kita bejat. هذا فوق أنها حماقة قلة أدب مع الله. Artinya di atas kebodohan tersebut dan kekurangan ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لكن نعم نحن أهل ذنب أهل معصية لكن هو أهل مغفرة وأهل توبة. Betul. أهل التقوى وأهل المغفرة. Betul, kita pendosa, kita pelaku kejahatan. Kita orang yang berbuat hal-hal yang tidak baik, akan tetapi kita pun juga tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemberi. إذا نوينا التوبة هذه الليلة يتوب علينا. Kalau kita malam ini sekarang ini kita niat taubat, wallah Allah berikan taubatnya إذا kepada kita. سألناه قلنا يا رب تب علينا يقول تبت عليكم. Kalau kita mengemis meminta kepada Allah, ya Allah taubatmu untuk kami, pasti diberikan oleh Allah. هو قال ادعوني أستجب لكم. Allah berkata kepada kalian, panggil aku kabulkan إيش kalian. عاد غير المغفرة والتوبة الريد. Apalagi yang kamu inginkan yang lebih agung daripada ampunan dan taubatnya Allah. عندنا قلوب تحتاج إلى صفاء صح. Kita punya hati yang mana hati tersebut perlu disucikan. يا رب صفي قلوبنا. Ya Allah, sucikan hati kami. يا رب. Ya Rabb. دعاك سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم لأولاده بسلامة الصدور ويا رب هذه الدعوة ارزقنا سلامة الصدور. Ya Allah, kekasihmu Syekh Abi Bakar bin Salim berdoa kepadamu meminta keselamatan hati untuk keturunannya. Maka inilah kami memohon keselamatan hati, kebersihan hati untuk kami يا semua. رب طهر قلوبنا طهارة تتهيأ به لتلقي أنوار التجلي. Ya Allah, sucikan hati kami, kesucian yang membuat kami pantas untuk menyaksikan tajalli darimu. فتشهد أنوار تجليك. Hingga kami menyaksikan daripada tajallimu dan dibukakan hijab kami denganmu. وتنفتح لها أبواب التجلي في القرآن الكريم. Dan terbuka pintu-pintu tajallinya Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran ke dalam hati kami. تنفتح أبواب التجلي في الذكر.
dan terbuka pintu-pintu tajalli tersebut tatkala kami berzikir. تنفتح لنا أبواب التجلي بالمجالسة أنا جليس من ذكرني. Terbuka pintu tajalli saat kami berzikir dan kami duduk bersama Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan aku menjadi teman duduk terhadap orang yang berzikir kepadaku. يا رب كل ما أعطيته لكل محبوب حضر أمثال هذه المجالس فرفع يديه إليك فأجبته وألهمته حسن السؤال فإنا نسألك أن تجمع لنا ما تفرق من ذلك كله. Ya Allah, setiap orang yang pernah hadir di majelis yang semacam ini memanjatkan hajat mereka, doa mereka kepada Engkau, maka kabulkanlah anugerah tersebut dan berikanlah kepada kami semuanya anugerah yang agung itu. آمين يا رب العالمين. Kabulkanlah ya Allah. آمين يا رب العالمين. Kabulkanlah ya آمين يا رب Allah. العالمين. يا Kabulkanlah الله ya يا Allah. الله Ya Allah. يا الله يا الله يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. ويسمعكم وانتم تقولون يا الله ويجيب. Allah mendengar kalian saat kalian memanggil namanya ya Allah, dan Allah merespon panggilan kalian. لكن قلوبكم تقول يا الله مع ألسنتكم. القلوب تقول مع الألسن يا الله. Akan tetapi kalian panggil Allah bukan dengan hanya lisan kalian saja, tetapi dengan hati kalian turut memanggil ya Allah. والقلوب إذا قالت يا الله خرجت مما سواه. Hati sanubari ketika memanggil ya Allah, maka keluar dari hati tersebut selain Allah. ومما سواه أن يبقى في القلب كراهية غضب حسد بغضة. خلونا الآن في المجلس هذا نحن في آخر المجلس الآن خلونا نختم المجلس بالمسامحة. Dan di antara keluarnya hal-hal selain Allah, keluarnya kedengkian, kebencian, prasangka buruk dari dalam hati kita. Kita berada di akhir, di penghujung majelis ini. Mari kita tutup majelis kita ini dengan kesucian hati, dengan saling memaafkan, dengan saling cinta satu sama lain. أنت تلقيت أذى من بعض الناس صحيح كلنا مررنا بذلك. أذوك أناس أو ظلموك أو أساءوا إليك أو رموك بما ليس فيك. Kamu menerima gangguan dari orang. Betul, kita semuanya menerima gangguan, teror, dan hal-hal kata-kata yang tidak baik dari orang lain. Betul itu semua. وبعض الأذى مؤلم. Dan sebagian gangguan itu betul-betul nyelekit dan خصوصا إذا menyakitkan جاء hati. من أناس تحبهم. Terutama kalau gangguan itu datang dari orang yang kamu cintai betul. بينك وبينهم قرابة رحم. Antara kamu dengan dia ada kekerabatan, ada hubungan yang erat, أو جيرة ataupun pertetanggaan, أو صداقة. atau kawan yang karib. إنسان كنت تثق به فطعنك في ظهرك وأنت تألمت. Orang yang kamu dekat sekali sama dia, tetapi karena satu hal menjadi terputus hubunganmu وأنت dengan كلما تذكرت ما فعله بك ألمك يتجدد كأنه الآن من جديد أساء إليك. Tiap kali kamu mengingat hal itu, maka sakit lagi hati kamu. صحيح؟ Betul itu. صحيح. لكن إلى متى وأنت تريد تعيش في هذا الظلام في هذا الألم؟ Namun sampai kapan kamu mau hidup dalam kegelapan ini? سنة سنتين ثلاثة أربعة 10. Kamu mau hidup dalam kegelapan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dalam kegelapan dendam ini? وأنت أسير مقيد قلبك عليه أغلال. Dan kamu ini terikat, terbelenggu, hati kamu terikat, terbelenggu, terkunci. هو في الأذاك مرة واحدة. Kamu diganggu 1 kali saja, مرتين atau 2 ثلاثة. kali, atau 3 kali. لكن أنت كل يوم تؤذي نفسك بأذية هذا. Namun kamu setiap hari dampaknya kamu mengganggu, mencelakai dirimu sendiri dalam kegelapan. ما رأيك في هذه الساعة تتحرر من هذا القيد. Nah, kita mau tidak berakhir kita dari majelis dan saat ini, melainkan kita sudah terbebas dari belenggu ini. تتخلص من هذه الأثقال. Kita bebas daripada pemikiran dan kegelapan تنقي ini. قلبك من سواد الغضب. Sucikan hatimu daripada pedihnya amarah. صدقني أنت المستفيد. Percayai aku, kamu akan mendapatkan خذ manfaat. وعد وترغيب من سيدنا من خالق الكون سبحانه وتعالى ربي وربك الله. Ambil janji dan kabar gembira dan hadiah dari Allah pencipta alam semesta. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Allah berfirman, hendaknya kamu memaafkan satu sama lain. Tidakkah kamu suka
Allah memaafkan kamu? قال لك أنت نعم مسامح ثقيل شوي، لكن اسمع إذا أنت سامحت أنا أسامحك. Kadang kita mau memaafkan berat, sulit. Dengar, kalau kamu memaafkan, Allah memaafkanmu. خلاص من الليلة هذه نسامح. Ayo, mulai malam ini kita saling bermaafan. ما عاد يصلح أنت محب للحبيب صلى الله عليه وآله Enggak وسلم. pantas saling mendengki, kan kamu pecintanya Rasulullah. تحب الأولياء والصالحين. Kamu pecintanya para wali-wali dan salihin. وأنت الليلة في حول سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم Kamu malam ini hadir haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. الذي يقول سألت الله سلامة الصدور لأولادي. Beliau yang meminta kepada Allah keselamatan batin untuk keturunannya dan pecintanya. يدخل في الدعوة حق سيدنا الشيخ أبي بكر. Ayo الليلة mari هذه ikut الساعة. masuk di dalam doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, masuk dalam bahteranya beliau malam سامح ini. كل من أساء إليه. Ayo maafkan semua yang berbuat jahat kepadamu. ما رأيكم؟ سامحتم؟ Setuju atau tidak kita semuanya untuk saling memaafkan? سامحتم؟ Apakah kalian mau saling memaafkan? عادوا ها بعضهم قليل صعب. Jangan berat untuk memaafkan. وبعضهم عنده صدق يقول أنا ما أريد أقول سامحت بلساني وقلبي عدو ما سامح. Sebagian lagi ada juga yang berdalih Ya, dengan Pak. kesungguhannya, Sawa. bagaimana saya mau memaafkan tapi hati saya tetap masih ada ganjelan. لكن اسمع أنت تقول سامحت بلسانك حتى لو قلبك عدو ما سامح. Gini, kamu ucapkan dengan walaupun cuma dengan lidah aja, saya maafkan. وقولي في قلبك يا رب أنا سامحت بما أملك لساني فأعني على ما لا أملك وهو قلبي. Dan kamu ucapkan dalam hatimu, ya Allah, yang aku bisa dengan lisanku, kemampuanku dengan lisanku sudah aku tunaikan untuk memaafkan. Tinggal minta kepada Allah membersihkan hatiku hingga aku betul-betul memaafkan semua orang. يا سامح يسامحك. Ayo memaafkanlah, niscaya Allah memaafkanmu. أحسن يحسن إليك. Berbuat baiklah, Allah akan berbuat baik kepadamu. هذا تتلقى بأنوار التجلي على نحو لا يسبقك أحد فيه إليه. Dan kalau sudah begitu, kamu akan mendapatkan penampakan dan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat besar. تجليات إذا هبطت على أمثال هذه المجالس مباشرة تبادر إلى نوعين من القلوب. Tajallinya Allah apabila dibukakan ke majelis yang semacam ini, maka akan menelurkan dua jenis sanubari dan hati. قلوب اللي سامحت ما عاد تحمل على أحد شيء. Hati yang memaafkan, yang di dalam hatinya tidak ada benci atau ganjelan kepada siapapun. والنوع الثاني القلوب المنكسرة المتواضعة المتذللة لله التي لا ترى لنفسها أفضلية على غيرها. Dan jenis hati yang kedua yang ditelurkan dari majelis ini adalah hati yang luluh di hadapan Allah Ta'ala, yang menganggap dirinya paling kerdil, paling kecil, paling rendah, paling gak punya apa-apa karena keagungannya Allah Ta'ala. تستطيع تكون الاثنين. Kamu bisa menjadi dua-duanya. يا رب أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكمال الكرامة. Ya Allah. قد تبهرجت القلوب وزكت Sehingga hati kami الأنفس telah berhias dengan anugerah Allah. وتدبرت العقول وتنورت الأرواح وارتقت في معارجها Dan إنه ولي bercahaya ذلك hati kami dan والقادر عليه. arwah kami dan menapaki jenjang tinggi di sisimu. أسأل الله أن يمد يد عونه لأخينا الحبيب توفيق فيما قامه فيه من خدمة الرابطة، مكان قاموا فيه من قبل أكابر من أشياخه أشياخه وأسلافه. أسأل الله أن يعينه وأن يؤيده وباقي الذين قاموا على ذلك، وأن يرفع درجات الحبيب زين العابدين بن سميط ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ويخلفه فينا وفي الأمة بالخلف الصالح، ويتقبل من الجميع في خير وعلى خير. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Al-Habib Taufik dalam apa yang beliau laksanakan dan jalankan, mengemban daripada tugas Rabithah Al-Alawiyah, dan Allah taala mengangkat derajat para pendahulunya, wabil khusus yang baru saja meninggal kemarin almarhum al-maghfur Al-Habib Zain bin Umar bin Sumait, dan Allah taala berikan ridhanya kepada kita sekalian. Dan Al-Habib Ali memerintahkan kita membaca suratul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عديم أنت العديم رب العرش العظيم. يا رب محمد، يا رب محمد، يا رب